Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário que vai arrancar para a última edição deste ano 2022. Logo, esperemos que 2023 nos traga um ano 1000 vezes melhor do que tivemos aqui, com mortes, com guerras, com uma crise inflacionista e, como é óbvio, com a crise energética. Mas vamos deixar de falar sobre temas assim mais complicados, vamos passar para as notícias que marcaram as últimas semanas, desta vez no lado espanhol. Olá, Paulo, como é que estás? Tudo bien. E as notícias que escolheste são? Bueno, pues las noticias de este final de año son un historiador lamenta que no haya un relato ibérico de la circunnavegación. También otra noticia es el equipo de Lula va a garantizar una investidura pacífica a pesar de las amenazas de seguridad que existen. Y también continuando con Lula, ensalza la figura de Pelé recientemente fallecida. Então vamos arrancar para algo que já falámos várias vezes, que é a viagem de circunnavegação. Falamos muito nesta viagem, mas nunca falamos do caráter ibérico da mesma, porque afinal foi uma viagem pela coroa espanhola, arrancada por um piloto, por um comandante portugués. Porquê? Sí, así es. Y hubo en su momento, aunque ya es un tema que ya está superado, incluso los dos gobiernos hicieron una declaración conjunta. Ha habido unas ciertas polémicas y yo creo que ha habido errores por los dos lados y podía haber sido más colaborativo. Pero bueno, lo que nos centramos aquí es unas declaraciones bastante interesantes, porque normalmente los historiadores cuando quieren vender, hacer bestseller, normalmente es a costa de mancillar al vecino, ¿no? De hablar de conspiraciones o cosas. Y en este caso es una actitud muy positiva. El historiador se llama Ramón Jiménez Fraile y habla, pues bueno, de los orígenes familiares de Magallanes y también de esta aventura en el libro que se llama La Victoria de Magallanes. Bueno, lo que dijo aquí en una presentación del libro, es que falta un relato ibérico. Y cuando hablamos de relato ibérico, precisamente entra de lleno en lo que insistimos nosotros permanentemente, ¿no? De establecer algún tipo de narrativa ibérica, no necesariamente tiene que ser para borrar diferencias, pero sí para poner debates en común. Y eso, al fin y al cabo, es lo que hacemos en este medio de comunicación, ¿no? Una interpretación ibérica, los hechos que se producen en la península y, bueno, pues en esa medida que haya cada vez más libros pidiendo esta perspectiva o intentando eso, tener la sensibilidad de comprender al vecino, pues sin duda que es un avance. Ok, agora estamos em 2022, mas estamos já com os olhos também postos no outro lado do Atlântico e desde há 24 horas por outros motivos, neste não muito positivo. Mas avançamos com a tomada de posse, a investidura do Lula da Silva. Os chefes de Estado internacionais já começam a viajar para o país. Marcelo Rebelo de Sousa foi apanhado há poucas horas no aeroporto em Portugal para poder voar para o Brasil. Mas também não nos podemos esquecer que existe um espírito em volta desta tomada de posse, algo perigoso, mas a equipa de Lula garante que para nada temer, que não vai acontecer qualquer tipo de ataque. Poderemos ter esperanças disto ou não? Sin duda, Brasilia es una ciudad donde tiene espacios grandes y se dice que la represión, entre comillas, es más fácil, ¿no? O de cerrar vías, ¿no? Cerrar calles y conseguir dividir la ciudad y asegurar unas zonas y otras. Aún así, como hay convocatorias de unos y otros de seguidores, pues sin duda será de alguna manera inevitable que haya algún tipo de choque, aunque sea en un bar, en un restaurante, en un hotel. Normalmente en Brasil, evidentemente hay mucha violencia social, pero la violencia política normalmente son casos aislados. Siempre hay algún tipo de contención, algún tipo de pacto, como dicen ellos, entre bastidores, entre bambalinas, que al final lleva a que la gente pues, no llegue la sangre al río. Pero puede que sea una excepción porque realmente la tensión es muy alta. Evidentemente en el recinto de las autoridades
todo esto sería una sorpresa que hubiera un episodio extraño. Yo sé que va a haber diferentes niveles de control, no todo el mundo va a ver a Lula subiendo la rampa, va a ser creo que solo 30.000 personas, se esperan que haya 300.000. Pero bueno, antes de entrar en el contenido más específico de esta noticia, yo creo que esta es una de las noticias de 2023, este nuevo ciclo con Lula, porque cambia la geopolítica en el ámbito iberoamericano, iberófono, y evidentemente esto va a ser un aliento también para, pues eso, la política exterior de España y Portugal. Evidentemente Brasil tiene sus propios intereses, probablemente seamos un nivel secundario de sus prioridades, pero estamos ahí en un nivel bastante importante que antes era totalmente pues, despreciado por el anterior gobierno, ¿no? Entonces, realmente vamos a estar a la expectativa, vamos a seguir muy cerca las noticias de las noticias de Brasil en este año. Hay que decir que en el segundo semestre va a ser la presidencia española en la Unión Europea y se quiere estrechar lazos con América Latina y por primera vez también los países del norte están de acuerdo que hay que hacer ese esfuerzo, también por la competencia que hay ahora en materia exterior con China y con Rusia. Y bueno, recordemos que va a haber también una cumbre iberoamericana, que esperemos que asista Lula, será en marzo, y los primeros ministros, porque hay a veces que hay cumbres que sí que asisten y otras veces que van los ministros de Exteriores simplemente o dejan a vicepresidentes. Y también habrá un Festival de la Juventud en Portugal, donde se prevé también la asistencia del Papa Francisco, una figura también importante en el espacio iberoamericano. Claro, todo pendiente también de su salud y de todas las circunstancias que vive ahora el Vaticano. Y bueno, pues podemos decir que 2023 va a empezar fuerte y empezará pues eso con la asistencia de 17 jefes de Estado y de Gobierno, de momento confirmados, líderes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, presidentes de la República de Alemania y de Portugal, el rey de España. Según me he enterado, creo que el rey de España se va a tomar las uvas aquí e inmediatamente después coge el avión porque le da tiempo a llegar, porque el 1 de enero, si no me equivoco, empieza la toma de posesión ya después del almuerzo, después de la hora de comer, así que llegará a tiempo y también estará la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Exteriores en el sentido de darle el máximo de representación y de importancia, sabiendo que es un día muy complicado, ¿no? para altos funcionarios, pero sin duda España y Portugal demuestran así que quieren apoyar a Brasil y que sus intereses tienen mucha convergencia con los de la península ibérica. O presidente português vai mais cedo, mas também, como tem familiares no Brasil, deve aproveitar para passar o ano novo junto deles. Bem, continuamos com o Brasil, continuamos com Lula, mas como é óbvio, não podemos deixar de falar da morte de Pelé. Lula lembrou que ele, ao contrário de muitos de nós, viu o rei a dar show ao vivo. De que forma é que o presidente eleito, e o presidente que vai tomar posse brevemente, lembra a figura do antigo jogador de futebol? Bueno, pues claro, Lula da Silva, recordemos que, bueno, que es más joven que Pelé, que hay que decir una cosa, Pelé murió con 82 años y su madre todavía está viva, con 100 años. Es algo impresionante. Y bueno, Lula, si no me equivoco, tiene 70 y algunos, 70 y bastantes, entonces pues prácticamente lo vivió casi como coetáneo de Pelé, ¿no? Entonces en su juventud le vio en los estadios de ahí de Sao Paulo. Es verdad que lo veía como aficionado al Corinthians y Pelé era de Santos, entonces pues bueno, fue una época dura porque perdían contra el Santos, ¿no? Pero bueno, después lo vio como jugador de fútbol, como jugador de la selección, entonces claro, siempre fue un mito, una referencia y Lula sabe muy bien porque probablemente Lula sea, bueno, está Pablo Coelho, ¿no? Que es bastante conocido entre los brasileños, está Lula, pero claro, Pelé está por encima de todos porque llegó a ser durante mucho tiempo, yo creo que la persona más conocida
del mundo, ¿no? Entonces, claro, los brasileños cuando llegan a un rincón alejado del mundo y hablan de Brasil, lo primero que dice el funcionario de la frontera es Pelé, Pelé, Pelé. O sea, es una institución, ¿no? Que ha dado a conocer a Brasil en el mundo. Y también hay que decir algunas cosas interesantes, porque bueno, Pelé siempre se ha mantenido un poco al margen del debate público y muchas veces se le ha pedido, oye, pero te tienes que tener más compromiso, ¿no? Como lo que se le pide a algunos artistas intelectuales. Pero bueno, realmente él habló por su manera de actuar, él creó también su propio camino, prácticamente como creándose como una institución, ¿no? Como un icono mundial, una marca, y entonces él siempre se ha llevado con el poder bien, estuviera el gobierno que estuviera, sea de izquierda, de derecha, democracia, dictadura, y alguna gente le ha achacado esto, pero sí que él consiguió eso, convertirse en un icono global por encima de todo y tenía aquello de los genios, que donde tenía presencia, pues creaba un clima especial y todo el mundo, y una alegría especial, y esto se lo ha reconocido todo el mundo. Incluso desde el movimiento negro que ha habido gente o de izquierdas que decía, oye, no te has pronunciado sobre el racismo y tal. Incluso los propios negros de Estados Unidos le tienen a él como un referente. Yo oía a Mike Tyson diciendo que cuando le conoció que sentía que tenía una seguridad en sí mismo, Pelé, y que era un personaje brutal, ¿no? Entonces, en ese sentido, él estuvo por encima de todas esas estructuras racistas y todo eso con su propio ejemplo. Entonces, hay que considerarlo como tal y yo creo que vale como un referente de Brasil muy interesante y de los negros de Brasil, ¿no? Y bueno, el fútbol español y también el de Portugal, pues así también lo reconoce. Y bueno, diferentes clubes le han puesto mensajes en Twitter, la Real Federación de Fútbol ha pedido un minuto de silencio en los partidos. Entonces, pues bueno, realmente es una unanimidad, lo cual lo que nos dice que este futbolista pues realmente pasa la historia, ¿no? Y pasa la historia también como el siglo XX, ¿no? Como la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, pues bueno, recientemente han muerto figuras bastante destacables. También quiero recordar a Nélida Piñón, que era una persona que tenía mucho vínculo también con Portugal y sobre todo con Galicia, con España, y murió recientemente. Está siendo velada ahora en Brasil porque tuvo que trasladarse el cuerpo y también era un referente de la unidad de esos mundos, en este caso más vinculada con Galicia, pero bueno, estamos teniendo sobresaltos fuertes, ¿no? Pues bueno, hasta aquí mis noticias. Continúanos. ¿Qué noticias tienes tú? Bem, como é óbvio, temos que continuar com Pelé, desta vez de que forma é que o mundo de Portugal olha para a partida do rei. Continuamos com o desporto, mas assim um desporto mais uma parte mais feliz, uma corrida de automóveis e terminamos com as badaladas que vão dar entrada a um novo ano em Portugal e em Espanha. Muy bien, pues vamos con Pelé. ¿Qué perspectiva hay desde Portugal de esta figura? Como é óbvio, aqui também todos os clubes de futebol deixaram na internet os seus sentidos pêsames, houve minuto de silêncio nos jogos que aconteceram ontem na Liga de Portugal, na Liga de Futebol, mas eu queria me focar mais no olhar de três figuras ou de três instituições portuguesas sobre o rei do futebol internacional. Bem, quando falamos de Pelé, falamos do homem dos 1000 golos. 1200 e qualquer coisa, é uma cifra que não se sabe muito bem, ele dizia 1200, os organismos internacionais não contam esses 1200, também estamos a falar de um outro período da nossa história, e dizem que hoje em dia o jogador com mais golos, supostamente que oficialmente passou Pelé com 800 golos, é o português Cristiano Ronaldo. Mas não podemos esquecer que são alturas totalmente diferentes, com competições totalmente diferentes. Os primeiros golos a nível internacional de Pelé, um menino de apenas 16 anos, na altura, foi numa competição que aconteceu no estádio do Maracanã,
no mítico, mítico também estádio de Maracanã, contra uma equipa portuguesa, contra o Belenenses. Pelé, com apenas 16 anos, sozinho marcou um hat-trick aos azuis do Restelo. Só que nessa altura, para quem não conheça muito bem o futebol português, das maiores figuras, essa toda a gente conhece, com o Cristiano Ronaldo, é Eusébio. Eusébio, jogador que nasceu em África, em Moçambique, na altura do período colonial português. Só que antes de Eusébio havia uma outra grande estrela vinda já de África, a primeira grande estrela de seu nome, Matateu, figura mítica deste clube, e que diz-se que quando viu o jovem Pelé a marcar um hat-trick, virou-se para os colegas e perguntou quem é que era aquele miúdo que iríamos ainda ouvir falar muito dele. E como todos nós sabemos, ouvimos falar sim muito dele. Mas como Portugal, Pelé tinha no lado português um jogador ao qual apelidava de irmão, esse Eusébio da Silva Ferreira. Duas das grandes figuras, não só do futebol de língua portuguesa, mas também de dois clubes históricos a nível mundial. No lado temos Pelé no Santos, no outro lado temos Eusébio com o Sport Lisboa e Benfica. Em 1962, se não me engano, Santos e Benfica estiveram a disputar entre si a final da Taça Intercontinental. No lado tínhamos o Santos, vencedor da Libertadores, no outro lado Benfica, que na altura era bicampeão da Liga dos Campeões, ora, Taça dos Campeões Europeus, o nome acho que era esse na altura. Bem, neste jogo foi a duas mãos, primeira mão ganha pelo Benfica, segunda mão no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz, onde Pelé, completamente sozinho, diz-se que foi dos golos que marcou uma geração, onde Pelé, completamente sozinho, fintou toda a equipa de Benfica, de uma baliza à outra, inclusive o próprio Eusébio, passou a bola por cima do guarda-redes, marcando golo, e o árbitro da competição, o árbitro deste jogo, era um árbitro francês, assim que apitou o golo, parou o jogo e foi dar um abraço. Isto foi falado na imprensa portuguesa como dos melhores golos marcados, ainda hoje em dia, em território português. Bem, os dois jogadores voltaram a se encontrar no Mundial de 66, infelizmente para Portugal, infelizmente para o Brasil de Pelé, esse Mundial é muito mais jogado de portugueses do que de brasileiros, mas os dois jogadores sempre se trataram com carinho, onde se apelidavam um ao outro de irmão. E bem, como já se sabe mais ou menos, o funeral, tal como aconteceu no caso do Eusébio, o funeral será feito pelo Santos, já existe uma plataforma para velar o corpo na Vila Belmiro. Este vai ser um enterro que vai parar, acredito, não só a cidade de Santos e todo o Brasil, mas também o mundo. Como eu referi há bocadinho, Marcelo Rebelo de Sousa está, neste minuto, já deve estar no ar para voar para a tomada de posse de Lula da Silva, foi questionado pelos jornalistas portugueses se iria ao funeral de Pelé, porque afinal também conhecia Pelé. Ele disse que não, porque ainda não se sabe muito bem a data do velório, e estas visitas de Estado têm sempre uma agenda bastante apertada, mas este é uma morte que junta figuras não só do futebol e não só do Brasil, como de todo o mundo. Si no me equivoco, creo que va a ser el día 2 y no sé si van a dejar un margen de 2 días, ¿no? De velar el cuerpo. Creo que han evitado que coincidiese exactamente con la pose, pero es verdad que es tan inmediato, pero sí que es verdad que sería interesante y seguramente todos los jefes de Estado les encantaría ir a Santos, pero claro, tiene que haber también agenda, condiciones de seguridad y todo esto, ¿no? Pero bueno, seguro que habrá mensajes el día 1 refiriéndose a esto, porque también ha sido una coincidencia extraordinaria, ¿no? Parece como que empieza una nueva era, ¿no? En Brasil. Exato, completamente. E, bem, as mensagens também, o Marcelo lembrou a figura de Pelé, e há um jornalista desportivo português que ontem falava muito que, pronto, que ele tinha crescido em Luanda na altura, e que naquele período em que Pelé, Garrincha, outros grandes nomes brasileiros
que ele lembrava que na altura em Angola não havia televisão, havia os jornais e a rádio, e que os angolanos acompanhavam com mais emoção a seleção do Brasil, especialmente os relatos à volta de Pelé e tudo do que a seleção portuguesa, só porque era a mística à volta de um Brasil todo poderoso, onde havia aquela figura que se destacava, mas rodeado de grandíssimos jogadores, como é óbvio. Muy bien, y sobre la carrera de los 80, ¿qué nos puedes contar? Bem, isto continuamos com o desporto de automóveis. Bem, isto é uma competição de endurance em que mistura as corridas típicas dos anos 80, aquele início dos anos 90. Bem, esta competição é uma competição ibérica e que apresentou o calendário para o próximo ano. Este calendário vai estar dividido entre Portugal e Espanha. 2 provas no lado português, 2 provas no lado espanhol. E então, a competição vai começar com um pequeno, vamos chamar o warm-up, um pequeno aquecimento nos dias 17 e 18 de março no Autódromo de Estoril, que é dos autódromos mais conhecidos de Portugal. Esta competição vai começar no Estoril e vai acabar no Estoril já em novembro de 2023. Bem, mas enquanto começa e enquanto acaba, vai passar pelo Algarve, pelo Autódromo Portimão, autódromo esse que é conhecido pelos pilotos descrevem como se fosse uma montanha-russa, tem subidas e descidas, algo muito emocionante para eles. E depois, em Espanha, vai passar pelo circuito de Jerez Ángel Nieto e também vai passar pelo circuito del Jarama. Bem, esta é uma corrida em que em cada dia há sensivelmente 2 provas, cada uma de 40 minutos, onde estão a correr carros de turismo e GT, e o público costuma e tudo apoiar bastante os pilotos. Muy bien, y por último, una noticia sobre el atractivo de las Nocheviejas ibéricas, ¿no? De la pasada de año, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bem, Portugal é considerado para os europeus o terceiro destino mais atrativo para passar, então, para dar as boas-vindas, vamos dizer melhor, ao ano 2023. Em primeiro lugar, neste top está a Espanha, seguindo a Itália e fechamos com Portugal. No caso de Portugal, os cidadãos europeus procuram Portugal para estas festas, vêm à procura do ponto de clima, que segundo a meteorologia não vai ser assim tão bom, mas pronto, vamos deixar isso um pouco do lado, a boa gastronomia e, como é óbvio, os atrativos históricos e, no geral, culturais. Bem, no caso da cidade de Lisboa, a capital, como é óbvio, é dos destinos mais procurados para estas festas. As pessoas que mais vêm cá passar o ano novo são os espanhóis, são ingleses, mas também vêm um pouco mais de longe, vêm mais do norte da Europa, vêm da Dinamarca e tudo, onde vão para zonas tão conhecidas dos lisboetas, como é o caso do Terreiro do Paço, assistir aos espetáculos do fogo de artifício. Mas não temos só, temos no Porto, também com um espetáculo pirotécnico muito conhecido que liga às 2 margens do Douro, a Ilha da Madeira com um espetáculo de pirotecnia que pode ser visto a partir dos mega iates que atracam ali nesta altura do ano. Mas agora aqui tenho que puxar um bocado a brasa à minha terra natal, a Sesimbra, já que temos uma passagem de ano também bastante peculiar em Portugal, onde temos uma passagem de ano subaquática. 50 mergulhadores, já está tudo pronto, 50 mergulhadores vão saltar para as águas da Baía de Sesimbra para darem as boas-vindas e as boas vistas também a um novo ano. Muy bien, y ahora mismo me acuerdo también de la Raya, ¿no? Que tiene el privilegio de poder celebrarlo 2 veces, ¿no? 2 vezes, exato. E temos os Açores que celebra com a hora do continente e depois, como é uma hora a menos, também pode celebrar uma segunda vez.
Sí, sí, podría viajar, ¿no? En avión o É, lo que sea, no sé si da tiempo. talvez Bu- com Concorde, como havia antigamente, eles eram sí, mais sí, va a ser rápidos. Hoje em dia não complicado. sei se conseguiam. Bueno, pues nada, aprovechamos pues esta despedida de año y despedida del Connect Sound. Continuaremos evidentemente en el 2023 y deseando a nuestros lectores pues que tengan un feliz año 2023, mucha paz, mucha felicidad, que se cumplan sus deseos y bueno, ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en trapecio.eu, en nuestro canal de YouTube, que estoy subiendo nuevos contenidos, así que estad atentos y en nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, feliz 2023. Boa noite a todos e até para o ano, que será para a próxima semana. Venga, un abrazo. Adeus. Um abraço.